Lam Shuguzotono Srang Jatini Kokborok Koktoma Nongi Logi Tongwang Unita Tini Kokborok Koktoma Rogangka 40.57 crore rang sebaye jiraniawa ketal motosteno khobui kaidok tangbutangno chengi rikha hastri montri okra Dr. Manik Saha te beraikri montri Sushanto Chaudhary Oshalo kok naragna thangtani hastri montri okra Dr. Manik Saha shaka hasteo bolong borok achaina regalak bo honai Hasteote Ugrapunti Haikaba Bolongborok Asana Regla Haike Karagia Prisezanai Tehanashaka Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Saha Shrangsalo Saltang Tripura Jirania Motor Stand Joraduda Hamkrai Shamungo Kudethani Tai Foundation Stand Kaitani Obahina Kukinka Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Saha Bosaka Tamungo Hastini Tonghalakno Sitrana Nake Aboni Bagai Rakashai Krak Yapi Sazana Tangitango Yago Pantoine Abte hai lam hambia no kasnam bagai ya prishana namani abosyanai abte hai no kokrak bai ragdamarka hastin montriokra Professor Dr. Manik Saha তোমার খুশিতে আমি ঢুকি এখনো চেষ্টা করতে কিভাবে উগ্রপন্থা আবার ত্রিপুরাতে তৈরি করা যায় বন্ধুগণ আবার আমি ওনাদেরকে হুঁশিয়ার দিচ্ছি এবার কিন্তু ছাড় দেওয়া হবে না কেউ যদি উগ্রপন্থী আবার শুরু করে এখানে সমস্ত খবর আছে আমাদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি আছে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বহুত কষ্টে একটা শান্তির পরিবেশ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা তৈরি করতে পেরেছি বন্ধুগণ আমরা সব দিকে চাই সমস্ত স্তরে সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন আমরা চাই এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে হোক আমরা কৃষি ক্ষেত্রে হোক হর্টিকালচারে হোক সব দিকে আমাদের কাছে সমস্ত পাওয়ার আছে বন্ধুগণ কিরকম পাওয়ার কারণ আপনারাই হচ্ছেন আমাদের আসল শক্তি এত বড় একটা Bar Hakutuni Port Day Waterways Tang Bedani Monty Shobonon Sherwal Strangselo Hostel Fai Shopeka Ashal Libra BZPD Haste Habarako Koktomaturi Panda Klaiga Koktomaturi Pandawa Hakutuni Bajnati Nankoponi Kokshaka Kendriyo Montri Eba Hakutuni Monty Shobonon Sherwal Hakutuni Bajeto Hakutuni Choto Boshoni Lokorokto Hamkrai Nai O Bajeni Bishante Abonokaribo Obajini Bishante Hakutuni Choto Boshoni Lokorok Brokni Languno Buskango Chikangit Lahar Bayakasha Sheptongo Shaka Obahai Budget Hakotuni Borokno Lukurogno Sakajung Buzataniro Pandiu Nishaka Hakotuni Montri Botebo Shaka Hakotuni Ladang Reshibi Pontichiri Ornachal Reshibi Gujarat Dotto Thayono Hamkarni Pohor Shogia Obahai Grey Botebo Shaka Hakotuni Montri Bukrok Tenendra Muduni Pidongo Bai Hayongo Kacha Katal Shinibung Manka Tabuk Hakotu Garangino Baratno Nashigo Sugango Barni Kogrok Obahai Hayonganami Hazaya Hakotuni Port Day Waterways ni Tangwitini Montri Shobonon Shorwal Debosaka ni Kaicher Hastini Bishingo Tabuk Musuzarati Hamkrai Abo Tripura Hastibo Nuzagitoko Tabuk Tripura Hastibo Shalbono Niyafano Bilkong Kong Noizini Hai Lashuri Toko Guhadini Yagrono Totori Shetabuk Palia Nglaizak Lashuma Kabang Zak Maharaja Bibikoram Bilkong Kolawo Osaka Smart City Bo Tabuk Shalajagitoko Tripura Haste 2014 Bishini Yaglo Malkong Kolok Mitalakes Shimi Dodgezo Shalajaka Tabuk Tembe Father Hastebo Kabang Brono Tangfai Kaitogo Koktomaturi Buskago Hakoturi Montri Debo DS Tiruti Nankoponi Kokshawi Kanarika Amarkaribo Tangai BCO Amarashimi Jengri Malkong Kolok Ni Shepsab Bilkong Kola Ni Shepsab Jotono Shawi Kanarika को मालूम है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड 25,000 करोड़ यानी कि इस फंड के जरिए भविष्य में हमारा मैरीटाइम इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा देश के अंदर ही जहाज बनेगा जहाज रिपेयर होगा जहाज को ब्रेक भी करेगा यानी कि इस सेक्टर में पहले हम दुनिया के प्रमुख देश की सूची में थे नहीं
और अब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैरीटाइम सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पिछले 10 साल में जो कदम उठाए गए हैं, इसके वजह से आज आप लोगों ने देखा है इस सेक्टर में अलग अलग वर्टिकल में अपना दुनिया में जगह बनाने का काम किया है और इससे बहुत लाखों से अधिक रोजगार मिलते हैं। तो अगले दिनों में यही लक्ष्य है कि हमारे ये 25,000 करोड़ का जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के जरिए हम चाहते हैं कि 1.5 लाख फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और अलग अलग सेक्टर से इन्वेस्टमेंट हो और उसी हिसाब से इसी इंडस्ट्री के द्वारा भविष्य में 11 से 12 लाख रोजगार देने का भी काम करेगा। तो कुल मिला के हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो भी विकास हुई है, इस विकास की जरिए आज देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो भी उन्होंने नई व्यवस्था खड़ा की है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से देश का हर प्रांत को इस विकास यात्रा में भाग लेने के लिए भी शक्ति मिली है। देश का अलग अलग प्रांत के साथ हमारे नॉर्थ ईस्ट 8 प्रदेश को भी विशेष रूप से इस विकास के साथ आगे बढ़ाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मदद की है। पिछले 10 साल में नॉर्थ ईस्ट में जो विकास हुई है, आप कह सकते हैं त्रिपुरा एक उदाहरण है। 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिं खबजनाय लाथाकलक गामिया बकुक संनो खतंग बागैखा बलं तांगबेदकनि मन्त्री अनिमेश देबबर्मा नैचिदक आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सी नि बिसिं खबजनाय लाथाकलक गामिया मालायमा पादा संतजाखा स्रां सालो ते ओ पान्दानि बिसिंति बुकुक संनो बागजाखा खतंग पान्दाव फाइमाजक फाइका बलं तांगबेदकनि मन्त्री अनिमेश देबबर्मा जुनाल चेयरमैन विशु देबबर्मा बासेबारी सब जुनाल चेयरमैन तापस देबबर्मानो खबुई कुबुनि जुदा जुदा आदंग्रक मानजाक लाइखा तेओ पान्दाव बलं तांगबेदकनि मन्त्री अनिमेश देबबर्मा पान्दाव कक नारक थानी बसाका आश्रमबारियो ताबुक sak जरा केबो ताबुकनि हाइके हापां हामक्राय खलाइमासक केबो खलायको हुनै साइखना रिमाया रांगरि बरमन मारो बरन रिमांग रमांग सावजा सुजु बेतन पाइथां जतो पाइथां बुनो सामो पाइथां रिमायां थां आ बरमनो डिफेन गायनान बागै रांनि बिसिङाव गावनि देबबर्मा रां जाग्रानि फुंखै हा दिनै आ रां जाग्राखौ बुद्रुइनो बिन ककबाइनो बिन नकाना तीन सड़क सफैया 5 বছর आबोन आगे मंत्री तंखानाय ईद कायसादा बेरालां माखाय हा माया किछु खायमांगे खतों तंसारि मांगा नाकि साइ मांगा जा नेक्स्ट आनि टार्गेट प्रत्येकटा एलाकाओ आं खेताव आरो तैरिनानै माइको बुसाइसा साराका जे बरक सारागो काम खायना बागिन बसावय यागा बसारागे आदोंगा नों खेताव आरो तैरिखैबा बुट पुरान दे फाइना नांगियाब्ले गाना बुट रिमान गाना फाइसा नोंथां बागि जों गायते पाइ थामायगा जों जतो रखा आन बागि कहानिया दबा नरबाय खार तंगे नों काम खायगा बिपद सामनि फाइनि बायते आनसे बिपद फाइनिब्ले आबो निने देबरमाय आसला बरो अनिमेश देबरमानो सिंगिया अनिमेश देबरमानो बायका हानिया कायदेनि आबो चिन्ता खायबाय जामथुंगो संतजाखा एटीटीएफ नि मालायमा पांदा और मालायमा पांदा फाइमाजक फाइका 24 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए रंजित देबबर्मानो खबुई एटीटीएफ नि आदंग्रक चौधरी मथा बदलनि बखाक्तै फेब्रुवारी तालनि चिनै सालमारी स्रां सालो कमलपुर हांकरनि बिसिं खबजनाय जामथुं हातियो एटीटीएफ नि मालायमा पांदा संतजाखा ते हिमबतक हिमलाइखा सिलाइबाय चबा खाइपुरो जामथुं कामिनि गोबांमा बरक
chuba choya falaikha police ni yakni fiok thani chuba laikha agio silaibai choba khaipuru chobanai rokno bahaike tipati ekot ni 250 crore rang package ni bisingtei bahaike chubai manno aponoti koklam salaina bagai attitude ni omalai mapada songtakha aro narwai okrangai fai manjaka Nichiburi Ramchandra Ghat constituency ni MLA Ranjit Debbarma malama pando phai choba khaitani chubanai rokni bisingo kebota sheplek jathang ni shaka MLA Ranjit Debbarma abonotiyei yapri romna bagai khna sangrong salo bobagra bai MLA Ranjit Debbarma delio thangnai hini shaka bo aro thangai joint working group rok bai malayei ete TF tai NLFT ni ekot ungmani tiyei kok salai jaknai tei bobo haya prirom khe chano abonotiyei wansuk jaknai hini shaka MLA Ranjit Debbarma tei silai bai choba khaipuru chobanai rok simiya bial bikhata tongnai rok nobo choba jaknai hini saikna rakha Nichiburi Ramchandra Ghat constituency ni MLA Ranjit Debbarma osalo MLA Ranjit Debbarma no karibo 5 manjaka TUIPC ni President Motilal Debbarma hoda hamkrai samung tangnai Ashiram Riang Subjournal Chairman Premlal Molsomno khobui eti tip ni juda juda adongro thung bazar ni school matho tini eti tip ni malaima pandara khlaijaka gobang ma borok kamiam seni phaika amo halam community ni odishito elaka or Debbarma rok botongo ta oinen community ni borok botongo Molsom botongo egakai oro tini sing panda khaimani mulok khongkha u je tripathik accord khlai je 250 কোটি টাকা rangman phaimani silaibe choba khlaipuru o jamthung elakani borok ba kobang ma silaibe choba khaipuru suba mani tongo kosto manai tongo romjangai tongo ba borok bibonno babe oro suba mani tongo police ni yakni chini je silaibe choba khlaina phiok mani tongo borongni ga abuni bagani sing wansuka je o amsaini borok nobo o package ni hoite borok nobo bahike subaiman ekta scheme salamoi abona koklam salaina bagino tini kamini borok bai singora phaimalai thika ang bilai khusingkha sini junal sayko dolai district junal ni chairman borom ganang Premlal babuna ang request kya ningora phaidi hini sini subjunal eko oroni subjunal chairman je borom ganang Lucy eko halamno bang saka ning phaidi ni bo phaika borok nang bilai ka hambai mario sini kamini Chaudhary rok bo phaibika karon dirgo din borok bo oro sini chelabe choba khaipuru chubaka jahate ka amsaini borok rok bo o package ni hoite borok ta sepela jakhun এবং borokni প্রত্যেকনি মুংনো যাহাতে কে जों খপনানি বাগে जों চাইতকনাই নিকা আবনি বাগে যে নাংমনি ইয়াপ্রি রমজাগি তঙ্গ খানা দিল্লিও जों থানাই দিল্লিও থাঙ্কা কে বুবাগরাই থানাই নিকা আর জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ নি মিটিং তঙ্গ নিকা আর মূলত ত্রিপুরামো থাবে যে একট তাই এনএলএফটি এটিতে বাই যে একট মানে অবনতইনো আর ডিসকাশন নাই নিকা जों गोबांमा বিষয়नो न তৈ আর সালাইজাংনাই নিকা বরনো जों রাইটেন কাগজ বই রিজাংনাই নিকা আবনি বাগैनो जों नायो जे chini sara Tripura moni pore kobangma jagatai malaima panda khailaijangnai khlaijagoi thangnai gai aboni bagai singnayo kami amsayo je kono borongno jaragi chubakha kosto mankha ebong bialo silabe soba khaina chuba phan chuba ephano jara tong kosto tong bialo tong borongno bo sing subanan bagai sing khabai nai tongta Hodrai Community Hall nogo chawpal program khlaimani bisingtei yak thantio kereng bukuk songno bagjakha artisan identity card bagikha TRPCL ni chairman Patalkona Jamatia Center Office of the Development Commissioner ni Loaji Mungai Srangshalo Telamura Hodrai Community Hall nogo chawpal program khlaijakha aro narwai okrangai faima jakhaika TRPCL ni chairman Patalkona Jamatia or shalo AHVY scheme ni bisingtei yak thanti samungo kereng rokno Artisans Identity Card Yafarjakha TRPCL Chairman Patalkona Jamatiani Yakbai Tripasa Bukuk Song Riginai Risha Takthani Belai Nokere Yak Thantini Shamungno Fonangai Ajimuni Lama Khainani Kobokha TRPCL Chairman Patalkona Jamatia Tei Yak Thantini Shamung Shukangai Talangthani Bukuk Song Shukangai Phainani Nangnai Te Tripasa Rongni Sinimung Boinibuskango Fulognani Shak Baithangni Takjak Rignai Risha Chumui Boinobo Chumbrunani Kok Narakha TRPCL Chairman Patalkona Jamatia Oshalo Yak Thantio Kereng Rokno Bolai Kok Narakha TRPCL Chairman Patalkona Jamatia
और सकल प्रोग्राम हो सिने आर्टिसन लो विशेष भाई खास करके सिने हैंडीक्राफ्ट नी खास करके सिने रिग्राइनी सताक नहीं करें लोगों सिने आर्टिसन नी और निकालो हो अब उनका मिस्त्री टेक्सटाइल डिपार्टमेंट नहीं गई क्या और फर्निश सेंटर नहीं गई पंपा मैडम ने डिस्ट्रिक्ट से गवर्नर पहले का जागरूक दिनी बात रखा है कैसा कम 100 फरकसा कम 100 जरा नीति और निगो सिने आर्टिसन लोगों से अब लोकल नी सर्टिफिकेट या अब सेंट्रल से इंटरनेशनल नेशनल इंटरनेशनल अप्रूवल कैसे सर्टिफिकेट अब पूरा दिल्ली को जान सुबह फाइयो और सर्टिफिकेट बाई ब्रॉक बस कांगो कबांग मा सामन सात बाई थंबा सना नि माननाय ते ब्रॉक जदि न निजे ने बिजनेस खालामनाय थांखेबो ब्रॉक ट्रेडिशनल गारमेंट न तै ब्रॉक मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री खायमानाय ते ब्रॉक बैयाव हाबैबो जेफा अ सामु ओकार बै ब्रॉक सामु खायमानाय ते ब्रॉक न कबांग मा स्किन बिसिनथिया हमारी को रजाकनाय अब हाय चेंजालि तंगो तिने रखे तेलेमराव जों चेंजाखा फरकसा कम 100 जरानि जों अरनिबो रजाखा बबो सामुंगो माके तेलां माने ओ कार्ड बाय कबांग मा जागा अमुं खां थांखे परमिताबो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट निङै रिगनायनि सताक मं रूप मं वा मं ताक मं लु मं वा मं अ सामुंनि borongni kereng hanai boronga tini artisan ni card jaka au baca boro tangnai PMI sab kormaro boro apply khaina manai tei PMI jibira boro apply khai loan lo bunagi loan nai man industry boro busur bonga loan ni section busur ni section kono limitation kare boro busur khainai as per their desire boro capacity boro hisab oma hai card dok tabung ni je tong nai je minister dok boro ki rime deklai ham krai jehetu khlai minister rime ya obong khangka artisan dong ni jena boro kereng rok boro ni jeni utuk bai tei awareness program sepuila se awareness program khai je interested khai ka promotion boro ni bung no list khai jo do in the government khani ro central khani for department ka aro ni ngai o khai ka ke je mo sone interested ganang om khai ke seng amar dui man bor to tabong mani tongkha tomung no buskang salgo ma ke certificate nanan ke bo ma ke line line kisa saikana lo thong basai tongo ang bejo jo khadi department jo khadi hamare noi tongo hamare nei sini din kala mama hamba আমরা এখানে হাদরাই তেলিয়ামুড়াপাই ডিস্ট্রিক্টে চৌপাল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠান করা হয়েছিল ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চৌপালের মধ্যে আমরা 100 কার্ড পেহচান আইডেন্টিটি কার্ড ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়েছে এবং অ্যাপ্লিকেশনও আহ্বান করা হয়েছে পেহচান কার্ডের মাধ্যমে ওরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করতে পারবে এবং ওদের জন্য টিএডিও ধরা থাকে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এবং ওরা এখানে আমরা আগামী দিনে সমর বা কেন্দ্র সরকার দ্বারা চালিত মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইল দ্বারা চালিত ডিজাইন ওয়ার্কশপ স্কিল আপগ্রেডেশন বিভিন্ন ট্রেনিং ওয়ার্কশপ আয়োজন করতে পারবে কত টাকা স্যালারি এন্ট্রি করতে পারবে ট্রেনিং এর মধ্যে 300 টাকা পার ডে পাবে মাসে 7,500 টাকা পাবে ওইটা ওয়েজ অনারেরিয়াম ওইটা ট্রেনিং এর পরে অনেক কিছু এটা বাদে কোন মানে যে ট্রেনার যে কালচার যে রিগনাইজ রিসার্ভ বানানোর জন্য এটা কি মেশিন দেওয়া হবে ওনাকে সার্টিফিকেট যেহেতু দিয়ে গেছে রিগনাইজ রিসার্ভ তো বেসিক্যালি হ্যান্ডিক্রাফট আইটেম হ্যান্ডলুম হ্যান্ডিক্রাফট আইটেম তো এগুলিতে বিশেষ কোনো মেশিন দরকার হয় না ওদের ট্রেডিশনাল একটা কাঠির সেট থাকে ওটা দেওয়া হবে আর কিনা মানে ডিজাইন করার জন্য আমরা ওয়েভিং টেইলারিং মেশিন দিয়ে দেবো উষা বা সিঙ্গার যেটা ভারত সরকারের ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারে ইমপ্রুভ কুকি ডিস্ট্রিবিউশনে যেটা আছে আপ টু 10,000 এর মধ্যে আমরা ওটা জেম থেকে পারচেজ করে দিয়ে দেবো Korbuk bekastini bising khobjak nai bro shornati kem amchayo bisi neichichiku umorni monkima riang botharjakmani koktoma kashi phaikha patima thaya phai sok paikha notun bazar thanani police de korbuk bekastini SDPO
hainu hai mangkathi mankha lamagano klaijak tiprasa khorok sani Shalsa Sikangono, Jompujula Adi Block by Kobjak Ujan Goina Marawa, Koroksa Tiprasani Mankathi, Manlaimani, Avani Yagulono, Hainu Mankathi, Manlaika. Korbuk Bukasini Bishin Kobjak Nai, Neogomoti, Biles Goinong Para Proshonati came Amtio, Bishini Chichuko Umorni, Mankathi Manka, Koroksani, Mankathi Mananimo, Monkima, Riang, Patima Tayo 5 Shok by Ka. Nutun Bazar Thanani OC, Korbuk Bukaste SDPO, no Koboi Gomoti Hankorni SP te Judazuda Naimatang, Bodoldo. Tinai Monki Mariang, Timani Party Mugo, Ramjaka, Korokta, Romika Nutun Bazar Thanani Police. Koktamani Bishinte Shaimanka, Lai Thanai, Grak Shalni Horror, Korokburi, Bayap Miliwi, Chuak Nangmani, Aro, Monki Mariang Bahino, Tongo. Monki Mariang Atumshano, Timani Party Mugo, Binilogio Chuak Nangai, Koroktam, Bayapno, Romka Nutun Bazar Thanani Police. They are by Baksha, Jayakani Dogno, Romay Karak Mazra, Rani Bagay Tonko Shanglukurogno, Logir Nani, Kok Zarka, Korbuk Bukaste SDPO, Gomonjoy, Riang, Tongo, Hankor, repeat Gumoti Hankorni SP. आ रहे क्योंकि हम लोग एक गतरा हो गया इसलिए हम लोग तो न्याय चाहिए हम लोग को बोला न्याय चाहिए जो 3 आदमी को लेके गया चाहिए हम लोग बोले नहीं सर सहाय होगा तो हम लोग ये होना चाहिए मतलब जस्टिस मिलना चाहिए इसी तो बोला ठीक वो नहीं दी है चिंगेत मा ताओ जेटा आंगुमो और पूर्वेंची क्वेश्चन न्यूज़ का आइन को बैठे हटाट के बाले हटाट के बुलाई मो इसका नुमाई आंग ता बोबाई आंग कुन दनु फनु ले सिबो सिले चोंगा ता बाजार वो कवो जतन बारियो बजेबनो आरा नंगले बोबाई आंग आंनो थापरारे आ ब्रे आंग बुनो थापरारे आ ब्रे के बोनो बिथि दातो आंनो टाइम या ककबो आंग थैथा आबुदिन मानो के सादेन प्रोवोकेशन का आबुदि के गतन आंग लाइमसेबो निथिया आर नकलाय नलेके किन्तु Oni ro baye phaimo boket ma bong tre bino jeng phono tre bino dusai enma bini je evidence aronu tungke aboni tre kyano thepat ma heti amsis ka bo no boro ke jam ain basawo cha ya ke tre market motorcycle ke ta hoide ya ro tha maya to ha aket ma bo gotona khepaye gotona poro bo planning kya do khru bai chung ye planning kya ang breke khekyo anai अरे दे रेखनेरो तो रेखनेरो स्टीरू दिन नहीं दी पारा चुंको था तो ने आगे बोदिन में पारा चाहिए वहाँ के आई ने आपा होंग तो बोलोले तो स्पेयर खेलने इसका ठीक है इंदम चिया आगे अंदर पुलिस ने हेल्प खेवाल लेके नहीं ठीक है सर पुलिस ने हेल्प वहाँ खेलने चुंको मत आइए दो सब कुछ बात बताइए आपसे बात करी है पुलिस आपकी मदद के लिए आई है यहाँ पर हम जैसे आप तो एक कम्युनिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहते हैं तो यहाँ पर थोड़ा कम आना इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू होता नहीं है पर आप भी हमसे जो है जो जिस प्रकार की मदद है वो हम आपको प्रदान करेंगे इसके अलावा इस केस को हम पर्सनली मतलब मैं आया हूँ एसपी हमारे मतलब एसपी हिमसेल्फ हैज कम उसके साथ हमारे आईपीएस प्रोबेशनर भी हैं वो भी आए हैं तो इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं हम घटना को और जो भी इसमें जिसने जो इन्वॉल्व रहेगा उसको सजा मिलेगी ये हम आपको अश्योर करते हैं और आपकी तरफ से हमको थोड़ी जितनी मदद हो सकती है क्योंकि घटना यहाँ पर हुई और हम तो बाद में आए हैं तो जिसको कुछ भी अगर जितनी भी हेल्प हो पाएगी आपकी तरफ से तो आप पुलिस को काइंडली करिए ठीक है अब कौ सारे सार भाई सार फाइव तो आरिया बंतो एकजन आईपीएस आईएस वाले तो अनेक मा तो साइको लामसे बंदिन मा ब्रु फाइमत माबो माने गतना न तोर खिन उजलिस्टे के न पाराब्रु स्टे के बनु तुंदी तो पर चले तो के जने तो के मन तीन जन अतना था चो
ঠিক আছে পুলিশ নো কিন্তু হেল্প লেমা কেন কা প্রেমের মরশুমে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের নিবেদন শুধু তোমারই জন্য। অফারটি চলবে 28 জানুয়ারি থেকে 15 ফেব্রুয়ারি। পান সোনার মজুরিতে 25% ছাড় ও হীরের মজুরিতে 100% ছাড়। লাকি ড্রতে আছে 10টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ। চলছে গ্র্যান্ড ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল, শর্তাবলী প্রযোজ্য। আসুন স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর। দোকান প্রতিদিন খোলা। খরকথাম বাংলাদেশি নক হবই খরকসা বরক ইয়াকতুন খ্লাইনেন রমখা কুমারঘাট থানানি পুলিশ থানায় তালসি তাবিরবই কুমারঘাট সমগ্রায় বাংলাদেশি খরকথাম ব্রহ্ম রমই সিংহ ইয়াগুলো ব্রহ্ম ওয়ার্ড হাকতরত্ব গুনাইনি মুখ অঙ্করে ফেকা পাইসার কুমারঘাট থানায় নাইমতার ব্রহ্ম রমই আলঙ্গ চৌখা নাইমতার বিভক্তি সেবনকা থাংনাই ফেব্রুয়ারি তাল যে শর্মার কুমারঘাট থানায় খবর Perahan sini sibi naik motor untuk berono romi manka. Tamat tamat tanah sihano Bangladesh ni Indonesia tiba hak motor habui kumargana somong tangi tomoni. Bangladesh korok tani nokna Bangladesh ti Mulubi Bazar hangkoro tei koroksa rono cobono di mungka Ashik Udin Umargani bisi bereji sini binindok Irani Thana Amsini Tila Bazar Amsayo Bangladesh Ramza di mungka kokon mia umar bisi thamtijar Abid mia umar bisi nechidok Juel mia umar bisi nechiba. Naik motor ni bung sewa kasih mamla Finai sedang saldi কলেজের হাঙ্কল দরবানগো তিসাকা কত বাজার থেকে আনছে কোন বাজার থেকে টিলা বাজার থেকে কবে পুলিশ আটক করছে আপনাদের কালকে রাতে আনছে কৈলাসহর থেকে আটক করে এখানে আনা হয়েছে কোন এলাকাতে আপনার বাড়ি টিলা বাজার আচ্ছা আপনার সঙ্গে আরো কয়জন আটক করছে আপনার বাড়ি টিলা বাজার এলাকার বাকি আর তিনজন যে আটক করছে এর বাড়ি বই হ্যাঁ আপনি জানেন না আপনারা একসঙ্গে আসলেন একসঙ্গে ছিলেন না কি নাম আপনার বাংলাদেশ হ্যাঁ এখানে ইসলাম এখান থেকে তারা বাংলাদেশ কোন জায়গাতে আপনাদের বাড়ি বাংলাদেশ মৌলিবাজার সত্রঘাট গ্রাম থানা কমলগঞ্জ জেলা মৌলিবাজার ডিস্ট্রিক্ট সিলেট আচ্ছা আপনারা পুলিশ কবে আটক করছে এই গত সোমবার রাত্রে 10 তারিখ রাত্রে কোন জায়গাতে আটক করছে ওই কুমারঘাট মায়াপাড়াতে আচ্ছা আপনারা যে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরাতে আইছেন কারা আপনাদেরকে সাহায্য করছে তো সাহায্য করছে এরা তো চিনি না স্পেসিফিক নাম জানেন না তো কিভাবে আসলেন বৈধ নথিপত্র ছিল না কোনো যখন আসছিল না আচ্ছা এখানে কি করেন আপনারা 5-7 মাস হয়েছে যে এখানে আইছি কাটার কাজ করি আচ্ছা এই কাজ খুঁজে কাজ করি আচ্ছা তো আপনারা কয়জনকে আটক করছে পুলিশ 3 জন নামগুলো বলতে পারবেন কারা বলতে পারবো বলেন আমার নাম হলো ফুকন মিয়া আর আমার সাথে হলো আবিদ মিয়া আর এদিকে হলো জুয়েল মিয়া আচ্ছা আর সঙ্গে আরেকজন ছিলেন এনে বলতে পারি না তো ওনারা উনিও আপনাদের সঙ্গে ছিলেন না আমাদের সঙ্গে ছিল না আচ্ছা ঠিক আছে বিশিগ্নি রমই খারি তংমানে ইয়াগুলো 133 কানি থাইনি কেসে কেরেন তৈ রমজাখা কাইজার দেববর্মা Paithaguram saka kaja deborba 133 kani itagani kesekeremi mamlabo kwang ba romjokro kaja deborba khari tomani rengtang mitri kesam dagi phungyak su kaja deborba serangobo kwang mo kesekeremi mamlabo kokshutomu bini sakabo yafarjakuni 2023 bisini July tal tini shalmaribo direni kasha institution ni mamlabo kaja no kari komuni borok khorba romjokro khari tomani bisini romoi menes khai tomani dorbanobo jamin mani jamin chanibo jamin bandia paithako trak shalo kaja no krishnagoro bi no রমিতকা সালতানতানি নাইমথারক মামলা ক্লাইমারি উত্তর প্রদেশ নি নয়দানি ইনস্টিটিউট নি ইরিগেশন মিশনি হিমাংশু পাঞ্জাব 12/7/2023 তারিখে ওয়ার্ল্ড এডুকেশন মিশনের ডাইরেক্টর হিমাংশু পাঞ্চাল একটা কমপ্লেন করে এই কমপ্লেনের ভিত্তিতে পশ্চিম থানাতে একটা কেস রেজিস্টার করা হয় যার নাম্বার 111/2023 আন্ডার সেকশন 120B 166 255 403 420 465, 466, 467, 468, 471, 472, 473, 474 আইপিসি অনুযায়ী একটা মামলা নথিভুক্ত করা হয়। এই মামলার তদন্ত নেমে তদন্তকারী পুলিশ অফিসার
এখন পর্যন্ত টোটাল 6 জনকে অ্যারেস্ট করেছে। আগে গতকালকে আমরা কাইজার দেববর্মা যে এই কেসের এফআইআর এপি তাকে আমরা গতকালকে রাত্রে অ্যারেস্ট করি এবং আজকে 7 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে আমরা প্রেরণ করেছি। ঘটনাটা এরকম ছিল, ওয়ার্ল্ড হেলথ মিশনের যে ডাইরেক্টরের কাছে তারা একটা জায়গা অবৈধভাবে কাগজপত্র করে বিক্রি করেছিল তারা সবাই। আর আগে যাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি তাদের নাম হলো দেবাশিস চক্রবর্তী, বিপ্লব শর্মা, সুব্রত আচার্যী, রাজেশ ত্রিপুরা, উত্তম সাহা। তাদেরকে আমরা এই কেস কানেকশনে অ্যারেস্ট করেছি এবং আদালতে প্রেরণ করেছি পুলিশ রিমান্ড চেয়ে। আজকে তাদেরকে কাইজার বাবুকে উঠানো হয়েছে কোর্টে। আজকে আমরা কাইজার দেববর্মাকে আমরা পুলিশ রিমান্ড 7 দিনের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করেছি। কাল রাতে কয়টার সময় করেছেন এই অভিযান? অনুমান 9টার দিকে। Tinin bagi kok berkok tuma musuk no only kok tuma shaimana bagi coyakari naitung di serang jati hambai.